तो हे गाइस जय जगन्नाथ मु हूँ आप ब्लॉगर बॉय लोके आज आम आ गोटे घोस्ट एपिसोड आरंभ करा जाऊे। आज आम आसचे गोटे हंटर जगह जी कि रास्तार पड़ो ए रास्तार लोक मैंने कहले कि रास्तार किए गोटे जीवा आसवा कर आज आम पाखे पहुँच मान जापर कि ना से आम जा आज मुझे मो सांगर आउ जन मिथुन कैमरामैन जी कैमेरा धरची सी आसी आउे क्षमा प्रार्थना करदे एटी जी भी घोस्ट अच्छी आमको प्लीज क्षमा करदब आम तो रिक्वेस्ट कर क्षमा करदब आम केवल नाइट गोटे एक्सपीरियंस नवा आसचे एक्सपीरियंस नहीं पलि जा ठीक अच्छे चलते गाइस एबे आम जा रास्ता देखो के भाया गछ गाइस देखो एपटे आबे ना बे से डालटा ना कौन से डालटा बे साइड को लाइट मारता है बाई चांस किसी हाबुड़ मिल जाओ अबे कौन टा अबे से बिल्लुआ ना कौन बे ना ना गोला अबे लाइट जलुची से बिल्लुआ ना कौन तो गाइस देखंतु एई भलिया किछि सेपटटा नाଳ सेपटा नाଳ आउ एटा होची से रास्ता एबे हमें जिबा आउरी 1/2 किलोमीटर पाखापाखि कहीं ना किए गोटे जीवा आसवा कर लोक मैंने आमको कहले मु आसी मो सागर कैमरामैन मिथुन आसी आउ कई आसी ना कौन टा जो व्हाइट व्हाइट कौन देखा तो गाइस एबे आम तौक जा है मिथुन हूँ आगर जाऊँगी मुझा पछ जाऊँगी आज हूँ पूर्णिमा राति आज पूर्णिमा ना मुआस बे अबे आज उआस काली पूर्णिमा गला एठी माने लोक देखो गाइस एठी लोक चाष कर माने 4टा हला एठू पलि जाऊँ समस्ते देखो कवि ना कौन हाँ बे कवि दिखाई तो गाइस देखो एबे आप देखो चाष हो बाड़ी लोक पाल कि लोक ये राति है किए रोना कहीं किए गोटे जीवा आसवा कर कौन टा व्हाइट व्हाइट कौन देखा आज टॉर्च भी चार्ज नहीं हो चलो ना बेटी कहीं नहीं ना अबे एटा पानी टा बे पानी टा लोक जो विष ना एटा औषध देखो पानी गाइस गाइस देखो एटा पानी टा अबे अच्छी बा आस गाइस देखो आम के भाया जगह को आसे तो गाइस देखो के भाया जगह आम के भाया जगह को आसे देखो गाइस के भाया जगह को आम आसे ये रास्ता काम गुड़ी थोड़ा मेटाल ये देखो गाइस ये मेटाल कौन टा कौन हो आज लाइट चार्ज नहीं पा को जगह गाइस देखो तो को जगह तो गाइस देखो तो के भाया जगह आम के भाया जगह को आसी देखो मिथुनी रहा चल ये दे बादुड़ी बादुड़ी आज टॉर्च चार्ज नहीं ना टॉर्च चार्ज नहीं आसबे सो वीडियो ऑन को आज टॉर्च चार्ज नहीं जमा रो आवाज सुन रो आवाज सुन रो कि जगह बे भाई ना बेटी किसी नहीं
ନାହିଁ ପାରି କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗେନି, କିଛି ଜିନିଷ ଟଚ୍ କରୁନି, କିଛି ଜିନିଷ ଆଇଲୁ କି ଜାଗା ହେଇଛି ଆବାଜ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉ ଦେଖ ନା ଗାଇସ୍, ଆବାଜ ଚେକ୍ କର। ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଜୋର ପଡ଼ିଛି ନା, ପ୍ରବଳ ଜୋର ଶୀତ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ରାତିରେ ଘଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଆସିବୁ? କିଏ କହିଲୁ? ଗାଈ ଦେଖ ବାଁଶ ଗଛ। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏବେ କିଏ ଆମେ ଏଠି କିଏ ନିଆଁ ପଇଯିବେ? ଏଇଟା କୁଟା କାଠି ପଡ଼ିଛି ନା, କିଏ ନିଆଁ ପଇଛି ଦିନରେ, କିଏ ନିଆଁ ପଇଛି ଏପଟେ ଦିନରେ। ଏଠି ପାଖରେ ବିଲ ଚାଷ ହେଇଛି ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ବେ ଲାଲି ଲାଲି ଦେଖାଉଛି? ହଁ କ'ଣ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି କ'ଣ ଗଛ ଫଛ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଚେର କ'ଣ ଚେର ଗୋଟେ କି ଜାଗାରେ ଏବେ କ'ଣଟା ବେ? ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏବେ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ସ୍ପଟ୍ରେ ଏବେ ଆସିଛେ। ଏବେ ମିଥୁନ ଆସେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ଜାଗା, ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଏ ଏରିଆ। ଏଇଟା କ'ଣ ବେ କଣ୍ଟା ଗଛ ନା କ'ଣ? ହଁ ଗାଇସ୍, ସେ କ'ଣଟା ବେ? ହଁ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଏଠି। ବିଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନା। କ'ଣଟା ବି ସେଟା? ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଗାଇସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା, ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛେ, ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ ଏବେ। ଚାଲ ମିଥୁନ ପଳେଇ ଯା, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ନା, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ, କିଛି ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଦିନେ ତ ଗାଈ ସେଠି କିଛି ଜଣା ତ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ଏଠୁ, ବାହାରିବା। ଗାଇସ୍ ଏଠି ତ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁନି। ଆଉ ଏବେ ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପାଇଁ ରହୁଛି।